ভাই আজকে আমরা একটা ব্যাটল করব। আজকে হবে পিভিপি। অনেক বছর ভাই পিভিপি করতে ওরা ভাই আই বেটা 20 মিনিট ফাইট দিব জলদি আরা ভাই जल्दी रख আমি বলবো भाई भाई आजके मैं बोलूँगा भाई जो जीतेगा भाई जो हारे अभी रुक भाई भाई क्या शुरू है सगा रेडी रेडी यार गो 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 ये बॉय रेडी भाई आजा ये ले ये स्टेट भाई बोलते हैं यार को ओ भाई की बेटा लेते से बेटे खूब भविष्य बोले अरे बहुत बड़ा डायलॉग हो गया कि बहुत बड़ा डायलॉग हो गया बहुत बड़ा डायलॉग हो गया ये भाई तेरा भाई ये तू भाई देखिए भाई अरे क्या फाइट पे गया तो भाई मैं मेरे हमारे उसके नहीं लगा टेंशन मत ले और टेंशन मत ले भाई तेरे रिपेयर है गोरुती दीदी गोरुती गोरु लगे बैठ करते भी यार हमारे मार हमरा मार हमारे तो अरे मार ना भेंगे मार भाई ये आओ उचित ना भाई भाई रे ओवर पावर भाई और नहीं करें भाई और ओवर पावर मेरा तो क्यों सुना मारा मैं लगे नहीं पाई भाई आज अनेक बड़ा मैं वाले मुंडे रुके थे सब ये देख तू ओ वाह तेरी जा रेडी भाई हमारे टमार रेडी भाई हम पर यार मार लेदर मार और अभी हाथे चलो ये भाई अभी हाथे भाई 400 के डाल ली भाई रेडी भाई नाम स्टेडियम भाई मेरा तो पूरा देता यार मार की बोले सकते भाई किधर है भाई आता ना भाई आता इबार तैयार भी भाई इबार की यार बधे तभी कि प्रथम लेवल की द्वितीय लेवल की दे तो हाथे ना क्या हाँ भाई भाई यार सुना रे अरे भेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेडी Yale. No. Chica. Nah, kita sekarang. Bye, am kita se. Ready, bye, bye, am saya mesti यार मार. Ya, शुरू है. Semalam kalau dia misal. Benge. আরে বেন বাল্লা ভাই আচ্ছা আমি তোর মানে তুই আমার মার আইটা বেটা দেওয়া সেম বেটা লাভ দেব সেম বেটা লাভ দেব
তুমি আমার মা এবার সরি ভাই আর কি হয় কপার আসবে না আমি কপার পেন দে আমি তোমার কপার পেন দেবো আর তোর মারা দে আগে কপার পেন তো দিলাম খাও ভাই রোগ আমি দেখে খেলো হ্যাঁ কপার সেটা রাখ তাড়াতাড়ি রাখ আমি তো রেখা দেবো বেশি করলে আমি তো রেখা দেবো বেশি করলে ভাই ভাই আমার পরে বাবা দুটো স্পিয়ার তুই একটা স্পিয়ার লো আমি তাহলে ভাই भाई भाई तू किधर है भाई अल्लाह पीसी तंते बड़ा बड़ा भाई भाई तू क्रिएटिव है भाई आए बेटे लेट्स गो बतरे मुझे भाई रेडी भाई रेडी 3 2 1 and go ओ भाई आ रहा बेटे ये भाई ये तो तू कपड़ा बर भाई खाना डायरेक्ट खा ले भाई भाई ये मत कपड़ा बर है भाई ये चीटिंग भाई कपड़ा मार के खाना शॉट को मार ओके ready and go ভাই কেটে বলি দিয়ে আমি তো দুইটা শট দুইবার মারছি তুমি শেষ ভাই এবার আমিও কপার পর ভাই ভুল মাত ভাই না ভাই এই জিনিস আমার দরকার নেই কেন কপার দরকার এই জিনিস ভাই এবার আমি 100 উড়া ভাই শর্ট খেলা খেলবো খালা এখন ব্যাটেল হ্যাঁ এখন আয় ব্যাটেল আরে ব্যাটেলই আইব কিসে রে ইয়ালে হাল হ্যাঁ ভাই যেতে কর ভাই এখন তুমি শেষ ভাই নাই এই গোলে না মানে डैड हर गोल बेटे हर गोल बेटे हर गोल बेटे हर गोल भाई हर गोल बेटे यार मेरा तिवासो से साइलेंट हैं तिवासो साइलेंट सुन ना ready 3 2 1 go ये भाई आई দুইবার হারবো আমি হ্যাঁ ভাই কিছু না আমি যদি আমার ডায়মন্ড তারপরে পাবো আমি ডায়মন্ড भाई नहीं भाई आगे मार लो भाई हमारे मार मारना ओए मार सबको खाओ मारना हट मार
তো ভাই এখন পার্ট 1 শেষ।